दारुल उलूम नदवा से फारिग भी हैं और हाफिज भी हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान हदीस को कोई और नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता, कुरान हदीस को हर कोई नहीं समझ सकता। तो हमने यही कहा कि फिर आप को क्या पढ़ाया गया है कि जब आप भी नहीं समझ सकते और लोगों को शाम सुबह पढ़ के नहीं समझा सकते, तो आपको पढ़ाया क्या गया है? बड़े बड़े आलिमों ने, हर जमात के मातबर आलिमों ने तर्जुमा किया हुआ है, तो हर जिस जमात पे हम चल रहे हैं उस आलिम पर हमारा एतबार नहीं है, तो किस पर एतबार है? खुद पर एतबार है या नहीं? क्या कहेंगे इसको आप? दीन को आगे बढ़ाना या दीन को रोकना? निकल लो इनके साथ, 3 दिन के लिए निकलो लेकिन घर छोड़ दो। निकल लो, क्या लेके निकल लो? मनमानी घर जाने की किताब लेके निकल लो, 250-250 हदीसें जिसमें बेबुनियाद हो वो किताब के पीछे लग लो। अल्लाह और रसूल की हिदायत को परले साइड कर दो। और अब तो गाड़ी फंस चुकी है, अब तो इमामों का चक्कर छोड़ के खलीफाए राशिदीन का इशारा होने लगा है। खलीफाए राशिदीन को नबूवत का दर्जा नबी के बराबर करने लगे हैं कि मेरी मुलाकात जमात के बानी थे, बड़े मारूफ थे, दुनिया के हर कोने में घूमते रहते हैं। जब उन्होंने अपनी तकरीर चालू की तो वही न सर का पता न पैर का पता। ये कौन सा दीन है भाई? न कोई आयत बताते, न कोई सही हदीस बताते, जो दिल में आए वो कहे चले आते। पिकनिक सुना रहे हैं अमेरिका की में ये है, मुसलमानों को फैसिलिटी है, मस्जिदों में ये टैक्स नहीं लगता। किसके लिए तकरीर कर रहे हैं आप? अमेरिका के लिए या अल्लाह और उसके रसूल का दीन का काम कर रहे हैं? यमन गया, साउथ अफ्रीका गया, पिकनिक का हाल सुना रहे हैं जी। जब आप घूम फिर के आए कि इमामों का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, चारों खलीफाए राशिदीन जो इमाम हैं नबी के बराबर हैं, तो हमसे तो नहीं रहा गया, ब्रेक लगा दिए। भाई ने कहा कि जी बात तफसील से समझानी पड़ेगी, दूसरे टाइम में भी टाइम नहीं है। समझे? अब इमामों में गाड़ी फंस गई क्योंकि इमामों की कोई दलील ही नहीं है कि इमाम की तकदीर, किसी एक इमाम की तकदीर चारों में से किसी एक इमाम की तकदीर लाजिम है, ये दलील नहीं मिलती। और जब इनसे दलील मांगा जाए तो पसीने छूटते हैं। बगैर दलील पे चलने वाला दलदल में नहीं तो और कहाँ जाएगा। आए देखते हैं दलील के मुताबिक रसूल पर उतरा है दीन तो इत्तिबाए रसूल है लाजिम। दलील से उतरा है दीन तहकीक है लाजिम। दुश्मना ने दलदल में न फंस जाए, दुश्मना ने दलदल में न फंसा दें, इसलिए तस्दीक है लाजिम। इबादत कबूल हो इसलिए अताअत रसूल है लाजिम।
جب صحیح حدیث مل جائے تو توبہ اصلاح ہے لازم، حق کی راہ سے نہ ہٹ جائے، قرآن و سنت پکڑ رکھنا ہے لازم۔ جان تو دی اسی کی جس کی تھی، جان تو دی اسی کی جس کی تھی، پر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ ایسی جان گنوانے میں کیا فائدہ، ایسی شہادت میں کیا فائدہ، ایسی پکنک میں کیا فائدہ، ایسی تبلیغ میں کیا فائدہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی، بے حرمتی ہو اور نام ہو کہ بہت اچھا کام، دین کا کام۔ کیا خوب کہا علامہ اقبال نے، مسلمان بھی عجیب چیز ہے، مسلمان بھی عجیب چیز ہے، ماننے پر آئے تو بچھڑے کو خدا بنائے، ماننے پہ آئے تو بچھڑے کو خدا بنائے، اور نہ مانے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائے۔ لاریب کتاب، لاریب سنت کو چھوڑ کر فجائے اعمال، لاریب کتاب، لاریب سنت کو چھوڑ کر فجائے اعمال، بہشتی زیور کو اپنا منہج بنائے۔ یہ ہے بیماری، بدعت کو خوبصورتی چولا پہنا کے پھیلانے کا بہترین طریقہ، اور آدمی کہتا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم سے اچھا کسی کا کام نہیں ہے، پر دلیل مانگ دو تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ دلیل مانگ دو تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی زبان پر جب آپ حاضر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کہہ کے نکل لیتے ہیں۔ کتنا بھاگیں گے، بھاگ کر ایک دن تو واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو اللہ سے توبہ تو کرتے ہوں گے، تو بندوں سے کیوں شرم؟ چھپ چھپ کے توبہ کرتے ہیں، بندوں سے کیوں شرم؟ بندوں کو دھوکہ دو، اللہ سے توبہ کرو، یہ ممکن ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العبادہ، حقوق اللہ تو اللہ کی مرضی، معاف کرے یا سزا دے، حقوق العبادہ تو آدمی آمنے سامنے حساب لے گا۔ اتنا بڑا دھوکے کا کام ہو رہا ہے۔ شریعت کے خلاف سراسر۔ آئیے جن کو خطاب ملا ہے حکیم الامت، آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں حکیم الامت کی بہشتی زیور جو ہندی میں ہے۔ جی، بہشتی زیور 11 حصوں میں
حکیم الامت